हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळर बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानिबा निहाती दरकार। तेबे आसंतु जानिनेबा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपण को वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसंतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। ते प्रथम बड़ खबरटी होछि झील मानकर बह 25,000 देवे सरकार बड़ घोषणा कले नवीन पट्टनायक। राज्य सरकार बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बड़ घोषणा करिसेंती झील बाहागर पई आउ चिंता करने को पड़ो नहीं। झील बाहागर पई सहायता राशि जोगाई देवे ओडिशा सरकार। एने मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घोषणा करिसेंती। तेबे घोषणा अनुसार आगामी एप्रिल मासरू आरंभ होउथिबा नुआ फसल ऋतुरे केन्दुपत्र तोलाली परिवार को 2टी झील बाहागर पई सहायता मिलिबो। प्रत्येक झील बाहागर पई 25,000 टंका लेखाएं सहायता मिलिबो। सर्वाधिक 2 जण झील थिले सेमानक बाहागर पई आर्थिक सहायता स्वरूप 50,000 टंका लेखाएं सरकार देबे। परवर्ती खबरटी हेउछि छात्री मानकु मिलिला 10,000 टंका और छात्र मानकु 9,000 टंका मिलिला। बड़ उपहार देले राज्य सरकार। छात्र छात्री मानकु बड़ उपहार देइछंती राज्य सरकार। युक्त 3 और पीजी छात्र छात्री मानकु मिलिला नुआ ओ स्कॉलरशिप। छात्री मानकु वार्षिक 10,000 और छात्र मानकु 9,000 टंका लेखाएं स्कॉलरशिप प्रदान करा जायछि। आज राज्यर 3टी जिला को जाई छात्र छात्री मानकु नुआ ओ स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट प्रदान करिसेंती 5टी अध्यक्ष बीके पांडियान। प्रथमे संबलपुर पर देवगढ़ और अनुगुल जिले में पिलांकु भेटी नुआ ओ स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे 5टी अध्यक्ष। तो राज्यर प्राय 95% छात्र छात्री नुआ ओ स्कॉलरशिप द्वारा उपकृत होउछंती। तबे योजनार सरकारी कर्मचारी मानकर पिला बाद पड़िछंती। या सहित आयकर दाता मानकर पुओ झियो मध्य ए स्कॉलरशिप योजनारू बाद पड़िछंती। अन्य समस्त छात्र छात्री ए स्कॉलरशिप पाई परिबे। तबे छात्र छात्री मानकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पई अधिक पॉइंट व्यवस्था रहिछि। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला बड़ खुशी खबर। झील मानकर पई उपहार मिलिबो 15 लाख टंका। एही योजना आपणकर झीर उज्जवल भविष्य गढ़िबारे साहाय्य करिबो। कम निवेश रे आपणकु मिलिबो अधिक लाभ। देशर प्रत्येक पिता मातांकर इच्छा रही थाए शिक्षित हेबा संगे संगे सेमानकर पिला माने धनी हुअन्तु। तेबे एहाकु ध्यान रखी पिता माता माने सेमानकर पिला मानकर शिक्षा पई संचय करिबा आरंभ करन्ते। अन्य पक्षरे पिता माता माने मध्य सेमानकर झियो मानकर विवाह विषय चिंता करिबा आरंभ करि दियन्ते। तेबे योजनार नाम हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना, जेउथिरे विनियोग केवल झियो मानकर पई करा जाय थाए। तेणु एसएसवाई योजना हेउछि एक सरकारी योजना। एथिरे पुंजी विनियोग उपरे सर्वाधिक सुध उपलब्ध एवं टिकस सुविधा मध्य उपलब्ध रही। तेबे एही योजना रे 250 टंका विनियोगरू आरंभ करा जाय परिबो। तेबे सरकार 7.6% हार रे सुध देउछंती। तेबे जदि आपण एही योजना रे आपणकर झियो पई प्रतिदिन 100 टंका किंबा 416 टंका संचय करंती मैच्योरिटी उपरे 65 लाख टंका पाइबे। एसएसवाई हेउछि एक छोट संचय योजना। परवर्ती खबरटी हेउछि व्यवसाय पई मोदी सरकार देउछंती 3 लाख टंका। जदि आपण निजर व्यवसाय आरंभ करने को चाहते एवं एथिरे बाधक साजुची आर्थिक समस्या, तबे व्यस्त हुअन्तु नहीं, कारण मोदी सरकार एबे एथिपाई साहाय्य करुछंती। आज्ञा हाँ, पीएम विश्वकर्मा योजना आपणकर पई बेस उपयोगी होई पारे। एहार अधीन रे सरकार अभावी लोक मानकु 3 लाख टंका पर्यंत आर्थिक सहायता प्रदान करुछंती। एवं विशेष कथा हेउछि एही ऋण पई आपणकु कोनोसी ग्यारंटी देबाकू पड़िबो नाही। एही स्कीम अधीन रे किछि निर्दिष्ट नियम मध्य रहिछि एवं ग्यारंटी गुड़िक पाइबाकू आपणकू एही योजना रे अंतर्भुक्त 18टी वाणिज्य मध्यरु जेकोनोसी सहित जड़ित हेबा निहाती आवश्यक। परवर्ती खबरटी हेउछि एणिकी मोबाइल आप रे बीएसकेवाई पंजीकृत रोगी जानिपारिबे केउं डाक्तरखाना रे खोला अछि शଯ୍या। लोकमानकर हित दृष्टि सरकार केवल विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बा बीएसकेवाई रे पर्यायक्रमिक संप्रसारण करुनाहांती, बरं रोगी मानकर समस्या दूर पाई गोटे पर गोटे पदक्षेप नेउछंती। एही क्रम रे रोगी मानकर एक बड़ समस्या दूर करबाकू जाउछंती राज्य सरकार। एणिकी रोगी बीएसकेवाई पंजीकृत डाक्तरखाना रे शଯ୍या खोजी खोजी नयात हेबे नाही किंबा चिकित्सा विलंबित हेबो नाही। राज्य तथा राज्य बाहर रहितिबा समस्त पंजीकृत डाक्तरखानार शଯ୍यार ऑनलाइन मैपिंग कर फल मोबाइल रे आप व्यवहार करी केउं डाक्तरखाना रे शଯ୍या किंबा आईसीयू खाली रही ताहा तुरंत जना पड़िबो। फल रोगी तुरंत सेठारे पहुँचे आउ शीघ्र तांकर चिकित्सा करि परिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला बड़ खबर। नवीन सरकार देले बड़ खुशी खबर। सरकार देले सहायता आसिला खाता को टंका। घोषणा करिबार मात्र 15 दिन भितरे खाता को आसिला टंका।
ତେବେ 25ରୁ 50% ବୋନସ୍ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀମାନଙ୍କର ବୋନସ୍ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବୋନସ୍କୁ 25%ରୁ 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ସରକାର। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଉପକୃତ ହେବେ 8,50,000 ତୋଳାଳୀ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ 98 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିବ ଯୁବ ବଜେଟ୍। ଯୁବକମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିବ ଯୁବ ବଜେଟ୍ ବା ୟୁଥ୍ ବଜେଟ୍। 2036କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରିବ। ତେବେ 2036 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ 2034 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳକା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିଲେ ସୁଧୁରା ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ତାହାକୁ କିଭଳି ସାକାର କରାଯାଇପାରିବ ସେସବୁ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଥିବ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏଣିକି ଶିଶୁକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ନାମ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ। ଏଣିକି 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ଶିଶୁ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଓ ଆର୍‌ଟି ନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ବୟସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 6 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ବୟସ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ବୟସଠାରୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଦେଶ ତମାମ 2000ରୁ ଅଧିକ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଦେଶ ତମାମ 2000ରୁ ଅଧିକ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ଭିସି ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 553 ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଗୋମତୀନଗର ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୋଦି। 1500ରୁ ଅଧିକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଓ ଗଳା ପୋଲର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 21 ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଥା ଗଳା ପୋଲର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୋଦି। ତେବେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଞ୍ଚିରେ ରୋହିତ ବାହିନୀର ରାଜୁତି। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ସହିତ ସିରିଜ୍ ନିଜର ନାଁରେ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିଛି ରୋହିତ ବାହିନୀ। 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 192 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। 2 ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ବଳରେ ଭାରତ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ତେବେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ସହିତ ସିରିଜ୍ ହାତେଇଛି ରୋହିତ ବାହିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ ଏହି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ସରକାର ଏବେ ଏହି ପନିପରିବା ମଞ୍ଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟତଃ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 4 ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମାଗଣାରେ ମଞ୍ଜି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏବଂ କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଜି ରହିଛି। ତେବେ କୃଷକମାନେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ 1 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆହୁରି 2 ଦିନ କମ୍ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା, ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଦଳିଲା ପାଗ, ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।